candidate number 1. To become what you are and what you are capable of becoming is the real essence of having a good life. For every human soul has its own talent, wit, and perseverance. So don't be afraid, just be an ultimate version of yourself. Maayong gabi sa atong tanan. Nila minagiwag sa katong gipang utangan, pero wala gipang baydan sa gipang daganan. Kung nila binagyod sa atong gipang higugma na wala matuwa. Kay mato pa sa akong mama, maliligon nga relasyon kung buhi pa ang mga bigaon. Tak-tak mga bigaon. Dili man ko kantigos sa tinulungang Ingles, apan gipamulong ko lang nga maupay ako. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Luis Bruzo Mercader, 21, from the Barangay Dagum Calbayog City, graduated Bachelor of Science, major in Super Science with a degree of pedigree. Do you agree nga makagnaw ang kapri? From North Samar State University. But tonight's competition, please allow me to stand by the name ang babaeng kinoronahan bilang Miss Universe 2018 at ang babaeng nagpatibok sa pilikang pusang isang. At hindi po nating sabay-sabayang iyawan at palakpakan si Binibining Catrio Negre. Binibining Catrio Negre na nag-iiwan ng katagang. Kung saon man na imong kagwapa, kung mura ka na og baka. Kung saon man na imong kaputi, kung mura ka na og baki. Good evening, ladies and gentlemen, and enjoy the rest of the show because candidate number 1 will be right back for you. Damo nga salamat o happy fiesta!